नमस्कार दर्शक बंधु आज बड़ खबर सहित मु खुशीराम आलो ज्योति आलिम वन यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। चलतु दर्शक बंधु आरंभ करबा आज खबर। देखिबा प्रथम खबर, चाषी माने होई जानतु सतर्क, अवपात रूप नेब लघुचाप। 6 जिले में अति प्रबल वर्षा। 6 जिले में प्रबल वर्षा ने अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। झारखंड उपरे लघुचाप थिबारु 48 घंटा जाए ऊपर मुंडरे प्रबल वर्षार अनुमान करा जायछि। जल संपद जंत्री कहिसंती एबे बन्या आशंका नहीं, किंतु आगको 7 तारिख वर्षा उपरे सबु निर्भर करुछि। घनीभूत हेउछि लघुचाप। 24 घंटा रे नेबो अवपातर रूप। झारखंड उपरे रहितिबा लघुचाप क्रमश उत्तर उत्तर पश्चिम आड़कू गति करी आगामी 24 घंटा रे नेबो अवपातर रूप। फल महानदी उपर मुंडरे प्रबल वर्षा संभावना रही। लघुचाप सांगको सक्रिय मौसुमी रेखा प्रभाव में आगामी 24 घंटा रे केन्दुझर, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बरगढ़ में प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे 4 और 5 तारिख 2 दिन धरी वर्षार परिमाण कम रहिबो बोली खबर रही। परवर्ती खबर आसिला लेबर कार्ड नुआ लिस्ट चेक करंतु ना मिलिबो टंका। श्रमिकों विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी करुचंती सरकार। तेबे एही योजना संपर्क में अधिकांश जानि नथिबारु यार लाभ उठाई पारु नहंती। सरकार पक्षरु प्रदान करा जाउथिबा लेबर कार्ड माध्यम सरकार श्रमिकों को 1000 ରୁ 3500 टंका प्रदान करा जाउची। एही कार्ड पाई 1 वर्ष पूर्ण हेबा परे साइकेल क्रय पाई 3500 टंका मिलिबो। सेही भली श्रमिकों उपकरण किणिबाकू सरकार लेबर कार्ड माध्यम रे 15000 टंका जोगाई देबे। केवल निर्माण कारीगरों को यही सुविधा जोगाई दिया जिवो। सेही भली घर तैयारी पाई 20000 टंका देबे सरकार। एथि पाई कार्ड पाई 3 वर्ष पूर्ण होइथिबा आवश्यक। लिस्ट चेक करिबा कोले वेबसाइट को जिबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक टिकेट संग्रह पाई मिलिबो छात्रवृत्ति। एही श्रेणी रे पिला करि पारिबे आवेदन। सौक पाई डाक टिकेट संग्रह करुथिबा 6ठ ରୁ 9ମ श्रेणी छात्र छात्री प्रवृत्ति और गवेषणा को प्रोत्साहन देवा लगी डाक विभाग पक्षर वार्षिक वृत्ति प्रदान निमंते दीनदयाल स्पर्श योजनार शुभारंभ करा जायछि। मान्यता प्राप्त विद्यालय पढ़ुथिबा एवं डाक टिकेट संग्रह को सौक भाव ग्रहण करुथिबा 6ठ ରୁ 9ମ श्रेणी पर्यंत मेधावी छात्र छात्री को वार्षिक 6000 टंका और मासिक 500 टंकार वृत्ति दियाजिवो बोली खबर रही। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री कैपिटाल हॉस्पिटल परिदर्शन। राति रोगी मानक जत्न किपरि निया जाउची से संपर्क में पचारि बुझिले मंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली संध्यारे भुवनेश्वर कैपिटाल हॉस्पिटल परिदर्शन करी राति रोगी मानकर किपरि जत्न निया जाउची से संपर्क में पचारि बुझुचंती। रोगी मानक सहित आलोचना करी सेमानक रहिबा खाइबा और अटेंडेंट मानक पाई थिबा सुविधा संपर्क में मुख्यमंत्री पचारि बुझिथिले। या सहित हॉस्पिटल रे परिमल व्यवस्था संपर्क में बुझिथिले बोली खबर रही। परवर्ती खबर, मिशन शक्ति विभाग कार्यकलापर समीक्षा कले उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा। गतकाली भुवनेश्वर स्थित मिशन शक्ति भवन ठारे उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा विभाग विभिन्न योजना एवं कार्यकलापर विस्तृत समीक्षा करथिले। एही बैठक में विकसित ओडिशार स्वप्न को साकार करिवार मिशन शक्ति विभाग गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपर श्रीमती परिड़ा गुरुत्वारोप करथिले। एथि सहित मिशन शक्ति जरिया ओडिशार महिला सशक्तिकरण एवं मां मानकर सामाजिक तथा अर्थनैतिक विकास संबंध में आलोकपात करथिले। उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिड़ा मिशन शक्ति विभाग अधीन में चलिथिबा योजना तथा कार्यकलापर समीक्षा करी महिला जीविका तथा उद्योग वृद्धि में सेमानक भूमिका उपर गुरुत्वारोप करथिले प्रभाती परिड़ा। परवर्ती खबर, बालीपटारे व्यापुची झाड़ा बांति गलानी 2 जीवन 9 गुरुतर। बलांगीर जिला पाटनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत बालीपटा ग्रामर झांकर पड़ारे झाड़ाबांति आक्रांतों संख्या बढ़ी चली। 28 ग्रामर जयंती बाग 48 वर्षों मृत्यु होता बेले शुक्रवार सकाल प्रफुल्ल साहू 65 वर्षों चिकित्साधीन अवस्था पाटनागढ़ डाक्तरखाना मृत्यु होता जमापड़ी। घसियान गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र एक डाक्तरी दल गाँव में पहुंची चिकित्सा आरंभ करने सह लोक सचेतन करुचंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, पर्वतारोही विभाराणी को माउंट एलब्रस आरोहण पर शुभकामना जनाइले मुख्यमंत्री। अंतर्जातीय ख्याति संपन्न पर्वतारोही विभाराणी पात्र गतकाली लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटी तांकर आगामी पर्वतारोहण अभियान पर आशीर्वाद ग्रहण करिसेंती। आगामी अगस्त 6 तारिख रे से रूसिया और यूरोपर उच्चतम श्रृंग माउंट एलब्रस आरोहण पर अभियान आरंभ करचंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री विभाग को उल्लेतड़ा दे शुभेच्छा जणाइबा सहित सफल आरोहण पर आशीर्वाद करथिले। मुख्यमंत्री कहिथिले जे तुमर साहसिक कार्य आम युव समाज पाई एक बड़ प्रेरणा। सफलतार सह यूरोप और रूसियार उच्चतम श्रृंग आरोहण करी तुमे निज पाई और राज्य पाई निश्चय सुनाम आनिबा बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभकामना जणाइथिले। परवर्ती खबर, 6टी शीतताप नियंत्रित लक्ष्मी बस आजिठू बंद, यात्री असंतोष। मालकानगिरी जिला हेडक्वार्टर 7टी ब्लॉक को चलाचल करुथिबा शीतताप नियंत्रित लक्ष्मी
एसी बस को गतकाली ठारू बंद कर दिया जाइछि। फଳରେ ଏହି ବସ୍ରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବା ଶୀତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏହି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାରି ନିକଟରେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ମାସ ପରେ ମଣିପୁରକୁ ଫେରିଲା ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତି। ମୈତେଇ ଓ ହମାର ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପୁଣି ବସିବ ବୈଠକ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିମୂଳକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଣିପୁରର ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ଜିବିରାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୈତେଇ ଏବଂ ହମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସାମର କାଚରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଆରପିଏଫର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ମମତା। ଏଥିରୁ ହଟାଓ ଜିଏସଟି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ଜିଏସଟି ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏହାକୁ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ନୀତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଏହି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ଜୀବନ ବୀମା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାର ପ୍ରିମିୟମ ଉପରୁ ଜିଏସଟି ହଟାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ଜିଏସଟି ଖରାପ କାରଣ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଟା ଭିତରେ କୋଟା ମାନ୍ୟତାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହେଲା ରାଜନୀତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସ୍ୱାଗତ ଅତୁଳରେ ବିରୋଧ। ଦଳିତ ତଥା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ଗୀକରଣ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜନେତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରରେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶର ଦୁଇ ବଡ଼ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିମି ସ୍ତରୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବା ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ଏହାର ଲାଭ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ 3 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏ ବାବଦରେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ପର୍ଶରେ ମା ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ବି ଆସେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମାର ବି ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋରିଗୁମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟନ୍ତୀଗିରି ଗାଁରେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅମନାତ୍ୟ ଘର ତାଳରେ ଝୁଲୁଥିବା ଗାମୁଛା ବାହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ମା ରାମା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦେଶରେ ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଆକ୍ରମଣ। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି ଶିବସେନା ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଜିସି ନିଟ୍ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ଏନ୍ଟିଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଟିଏ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୟୁଜିସି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଗଷ୍ଟ 21ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଫ୍ଟରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ସମୟରେ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଦିଶିଲା ଆଶାର କିରଣ। ମିଳିପାରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଶୁଟର ମନୁ ଭାକର ଦେଶ ପାଇଁ ଚଳିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ ଜିତିବାର ଅତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। 25 ମିଟର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ମନୁ। ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏବେ ତୃତୀୟ ପଦକ ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଟପ୍ 8ରେ ରହୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ସିଧାସଳଖ ପଦକ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମନୁ ପଦକ ଦୌଡ଼ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କଂଗ୍ରେସ। କହିଲା ୱାଇନାଡ୍ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟସଭାର କେରଳର ୱାଇନାଡ୍ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
राज्यसभा प्रतिक्रिया तथा कार्य संचालक नियम 187 अनुजाई केंद्र गृहमंत्री अमित शाह विरोध में विशेष अधिकार उल्लंघन कर अभियोग कर कार्यानुष्ठान दाबी करिसेंती। परवर्ती खबर प्यारिस ओलंपिक्स 2024 सेमीफाइनाल रे धीरज बोम्मादेवारा और अंकिता भगत। शुक्रवार दिन प्यारिस ओलंपिक्स 2024 से धनुर्धर पुनर्बार मिश्रित इवेंट रे धीरज बोम्मादेवारा एवं अंकिता भगत सेमीफाइनाल रे प्रवेश करिसेंती। प्यारिस ओलंपिक्स 2024 रे तीरंदाज रे भारत पाई स्वर्ण किंबा रौप्य पदक सुनिश्चित करने पाई धीरज बोम्मादेवारा एवं अंकिता भगत एक विजयी दल। भारतीय दल वर्तमान दक्षिण कोरिया बनाम इटाली मैच विजेता ग्रहण करिवो। धनुर्धर मिश्रित दल फाइनाल रे धीरज बोम्मादेवारा एवं अंकिता भगत रहितंती बोली खबर रही। दर्शक बंधु एबे देखिबा शेष खबर प्रथम दिनिकिया टाई हैला भारत श्रीलंका मैच। कोलंबो रे खेला जाउतिबा प्रथम दिनिकिया टाई होईची। श्रीलंका प्रथम बैटिंग कर 230 रन करथिबा बेले भारत मध्य 230 रन करी ऑल आउट हो जाइछि। भारत पक्षर रोहित शर्मा 58 रन करथिबा बेले विराट कोहली 24 रन करथिले। सेहीपरि केएल राहुल 31 रन और अक्षर पटेल 33 रन करथिले एवं दुबे 25 रन करथिले। दर्शक बंधु आज पई खबर एतिकी। खबर गुड़िक केमिति लागिला कमेंट रे मतामत दियंतो। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे दबाई भल पाया स्वरूप गुटे गुटे लाइक रखिबाकू भूलंतु नै। नमस्कार, जय हिंद।